Bomb drop pala dito. Sa B. Punta na kayo B. B na kayo. B na kayo. Push mo ng calling. Doon. Nice. Patay. Hindi sila boy. Hindi na nang at laban. Ako mag-ibang Defend the objective. Block. Click, huwag ka tumabi sa akin. Tama. Nalikuran ako. Putik na wala siya. Nasa B. Nasa B. Ayun na. Nasa mid na. Isa. Nakasabay si Sian. Patay. Si Delo naman. Last B na yan. AJ, Last one. Complete the mission. Bang. Kapon. Ayaw mo mag-hardware ha. Ready up. Iwag. hindi, kasi dati naka-hardware mo, pinalit ko sa alert. Naka-alert. Eh di mag-ano ka. Jack. Defend the objectives. Mas engineer. Oo. Teacher gamit yung technique. Isa to kasi yan. Meron na naman sa taas. Ang galing. Enemy in sight. Tango down! Na-execute. Last man Sabi naman standing. si Finish Ali. Palo ah. Lost that round, but it's not over yet. Wala nga eh. Kailangan talaga yung pa-condition. Di ko na alam kung paano yung pa-condition ba. Sira. Hindi ko na makaano eh. The Kahit objective. first gear pa lang. Bumibigay na siya. Acquired. Magandang na. Galing yung naka-machine gun pistol. Nakakain. Nasa sila. Ang galing. Galing niya hindi Sige, gumamit planta ng... nyo. Planta nyo. Planta nyo. Planta nyo. Ubo, naging yellow si agent. Planted. Packet. May packet. Wala na. Sniper down. Si Russell, kumuha dito. Eliminated. Saan yan? Okay, nice one. Nice work. Get ready for the next round. Uy, inambag si Alec mo. Nice. Destroy the objective. Planta nyo si A tayo, A tayo. We got the bomb. Mag-A tayo, mag-A tayo. Mahirap yan ito eh, i-defend eh. Pag nandito tayo. Planting agad. Down. Bomb has been planted. Sa mid kayo magbantay, may isa dapat mid. Delo, base ka. Delo, base natin. Kaya na piso na yun. Reloading. Cover me. Yeah. F2. Susuntokin mo nila, hindi ko pa nagawa. Sabi. Tango down. Antay. Nice work. Get ready for the next round. Siya, nakakuadra ko. Wala na akong top frag. Wait. Sakad bomba. Destroy the I objective. natin. A. Pantay agad. Kailangan joke lang yung joke ko ngayon, bro. We've lost the bomb. Antay, wala tayong bantay boy.
Hulog yung agents. Balo, ba't ka nandyan, agent? Magpa-planting tayo. Dapat nandun ka sa amin, nasa scaffold eh. Ayun, Baba ayun, mo ayun. meron. Dalawa. Diba? Patay ka na dito, Pat. Ready up. Kaboy. I'm really sorry. Destroy the objective. We got the bomb. Ay. Mark yan ah. Target's in sight. Target down. Diba hindi nyo pa napatay yun? Kasi si Alec eh. Turn on voice chat. The bomb has been planted. Nesar ako. Pel tap. Masag team. Tiyan. Ako boy. Oh. Diyan ka lang, Delo. Last man standing. Stop lalat. Enemy contact. Isa pa. Wala na. Wala na. Well done. Wala na. Ayaw nyo eh. Nice work. Gala mo, man. Hindi mo ako ganun. Sige na. Ganun no. Sige.